Please share. Thank you. Masin ang sudan. Pag-abot sang gabi, nagtipo ng pamilya sa lamesa nga simple, may gamay nga paglaom. Wala sang karne, wala sang isda, asin lang ang sudan, pero nagapasalamat gihapon. Nagatulok ang kabataan, daw may ginahandom, nga tani may mas namit na pagkaon sa masunod nga adlaw. Pero ang ginikanan, nagapangiti lang, bisan sa sulod sang dughan, nagahilibi na. May mga tiyon nga mabudlay, gidang kabuhi, daw hindi na masarangan sang kusog kag pangabudlay. Pero ang gugma sang pamilya, amo ang pagkaon nga hindi maubos. Asin ang sudan, pero puno sang gugma, bisan kapigadon ang kaupod sa lamesa. Nagakaon na may paglaom sa tagipusoon, na may mas maayo pa gid nga maabot. Asin ang sudan, pero hindi kami mapilde, kaya ang pamilya, amo ang amon bahande. Bisan gutom kag luha ang ginatago, nagapadayon kami nga may pagtuo. Madamo ang pangandoy nga gusto malabot, para hindi na magbalik ang mga adlaw nga kulang. Ang kabataan may damgo nga ginakaptan, nga isa ka adlaw mabaylo ang kapalaran. Nanay kag tatay, nagapangabudlay, bisan kapoy kag halos wala na kusog, para lang may mahatag sa pamilya
wala nagasuko sa pagpangabuhi. Brigado man ng kabuhi, indigid ikahuya. Bisan gamay ang kita, may paglaom nga dala. Sa tagsa kaaga nga akon ginabugtawan, may bago nga kusog para sa akon pangandoy. May mga adlaw nga mabugad ang problema, may mga gabi nga luha lang ang kaubod. Pero hindi ko pagbayaan ang akon pagtuo, kay kabalo ako nga may kaayuhan sa unahan. Bigado pero padayon, bisan kapoy hindi magpaluya. Sa kada tikang nga akon ginahimo, mas nagalapit ako sa akon handom. Bigado pero padayon, bisan madamo ang pagsuway. Ang paglaom sa tagipusoon, amo ang akon kusog sa matag adlaw. May gutom man nga ginabatyag kon kisa, may kakulangan nga hindi malikawan. Pero ang kabuhi hindi sukton sa kwarta, kundi sa kabakod sang tawo nga nagapakigbisog. Ang adlaw magasilak manliwat, pagkatapos ang madulong nga kagabihon. Ang luha nga nagahulog subong, manging kalipay man sa tiyon nga maabot. Bigado pero padayon, may damgo nga ginakaptan sa kamot. Bisan ano pa ang kahimtangan, hindi ko pagbayaan ang paglaom. Bigado pero padayon, kayang kabudlayan may katapusan. Sa bulik sang Ginoo kag paninguha, malabot ko man ang akon kadalagan. Bigado man subong, pero hindi ini ang katapusan. Kayang tao nga may pagtuo kag paninguha, may masanag nga palaabuton nga nagahulat. Pobre man kita, pero may pangandoy. Bisan gamay lang padayon ng paglaom. Sa kada adlaw nga may pagsulay, nagabakod ang aton kusog sa kabuhi. Wala man kwarta nga madamo, pero may gugma sa sulod sang panimalay. Bisan ano kabudlay sang biyahe, padayon lang hindi gid magpadala. Pobre ako pero hindi maperde, may damgo nga ginakupot sa akon kamot. Bisan madulo mang dalan nga ginalaptan, may paglaong nga nagahatag sang kahayag. Pobre ako pero may dignidad, may pamilya
adlaw nga daw wala kasulbaran, pero ang kabuhi wala sang shortcut. Kinahanglan sang kusog kag pagpangabudlay. Hindi sukto ng tao sa iya kwarta, kundi sa iya kabakod kag pagpakigbisog. Kayang matuod nga manggaranon, may matinlo nga tagipusoon kag pagtuo. Pobre ako, pero may pangandoy nga isa ka adlaw mangin mas maayo sa tagsakatikang kag pagpangabudlay, padulong sa kalampusan nga ginahandom. Pobre ako, pero may paglaom nga hindi mapatay bisan ano matabo. Kayang tawo nga may kabakod sa dugan, makalabot gid sang iya handom. Pobre man subong, pero padayon nga nagapangabuhi. Kayang paglaong kag paninguha, amo ang dalan pagkadto sa kadalagan. One, two, three, let's go! Pagmata ko sa aga, problema dayon ang dala. Mga bayrano nagahulat sa akon kada adlaw. Bisan diin magkadto, utang ang ginasugat. Daw wala katapusan ang akon ginapasan. Nagapangabudlay ako tubtub sa kapoy, nagahandom nga bisan gamay may matigom. Pero kung sweldo na daw hangin lang maglabay, kayang tanan ginakuha sang mga utang. May mga gabi nga hindi ako katulog, gapamalandong kung paano makabangon. Pero para sa pamilya nga akon ginahigugma, nagapadayon bisan bugat ang dinabatsyag. Pangabuhi nga puro utang, luha kag kapoy ang kaupot sa dalan. Bisan daw mabugat ang kalibutan, nagapadayon gihapon para sa pamilya. Pangabuhi nga puro utang, pero hindi ko pagbayaan ang paglaong. Kay kabalo ako may adlaw nga maabot, nga ang luha manginisiman sa ulihin. May mga tao nga wala nakakita sang mga kasakit nga akon ginatago. Nagakatawa sa guwa pero sa sulod daw ginadumalahan sang problema ang dughan. Ginoo tagay ako sang kusog sa kada adlaw nga akon ginapakigbatuan. Kay bisan kapoy na ang lawas kag huna-huna, may mga tao pa